माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्यर प्रत्येक स्थान में विशुद्ध पानीय जल जोगाण को गुरुत्व दे आसुछंती। नयगढ़ सहर में विशुद्ध पानीय जल पर मेगा पानीय जल व्यवस्था होइथिबा बेले सहर मध्य विभिन्न स्थान में पानीय जल सुविधा पर कियोस्क निर्माण कर जनस्वास्थ्य विभाग आनुकूल्य कियोस्क गुड़िक निर्माण कर बेले नयगढ़ विधायक डॉक्टर अरुण कुमार साहू द्वारा जनसाधारण उद्देश्य लोकार्पित होइछि। नयगढ़ ऑटोनोमस कॉलेज पार्श्व नयगढ़ बालिका उच्च विद्यालय, बजेन्द्र उच्च विद्यालय, नयगढ़ टैक्सी स्टैंड, बलांगी पार्क पाखरे निर्माण करा कियोस्क लोकार्पित होइछि। प्रत्येक कियोस्क निर्माण पर 10 लाख रु ऊर्ध्व टंका व्यय करा सहित नयगढ़ हाटपदा साहिठारे पौर परिषद आनुकूल्य निर्माण करा मिशन शक्ति गृह एवं बलांगी बंध साहिठारे निर्माण करा त्रिनाथ मंदिर मध्य उद्घाटित होइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିରୁପମା ଖଟେଇ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଜେନା ଓ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀ ବନ୍ଧ ସାହି ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ବିଧାୟକ ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନୟାଗଡ଼ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ମାଟି ନୟାଗଡ଼ ବିକାଶର କଥା କହିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।